Profi mehanička tastatura. Sergio's Tech. Keychron K8 Pro. Ćao, ja sam Sergio. U ovom videu prikazujem recenziju profi mehaničke tastature Keychron K8 Pro, za koju mislim da je jeftin proizvod. U recenziji prolazim kroz karakteristike, dizajn, prekidače, povezivanje, kvalitet kucanja, gaming i software. Karakteristike. TKL, bežično povezivanje do 3 uređaja ili žično, UMK VIA podrška, hot swappable tasteri, double shot PBT kapice za tastere, baterija od 4000 mAh, to će prema Keychronu trajati do 100 sati sa RGB-om podešenim na najnižu osvetljenost ili realnost 33 sata koristeći RGB u potpunosti. Dizajn. Koristio sam mnoge tastature tokom godina. Moj favorit je bila IBM-ova tastatura Model M iz 90-ih, ali nje više nema. Pisanjem koda svakodnevno mogu brže da kucam na dobroj mehaničkoj tastaturi. To nije nešto što se može lako objasniti, ali postoji nešto u mehaničkoj tastaturi i odzivu tastera dok kucate. To vam omogućava da znate kada je taster pritisnut dovoljno, a da ne morate smanjiti pritisak i ujedno nećete ponavljati ili mešati tastere. Za relativno malo novca, Keychron K8 Pro model ima za cilj da preuzme neke od karakteristika entuzijasta, zapravo najboljih mehaničkih tastatura, kao što su kvalitetna ploča, uključujući prekidače koji mogu da se menjaju tokom rada, bežična konekcija i kvalitetna izrada. Rezultat je, nažalost, delimično iskustvo profi ručno modovane mehaničke tastature i, nažalost, još jedan u nizu proizvoda koji pati od loše kontrole kvaliteta. Kada kažem relativno malo novca, ovo mogu pojasniti činjenicom da poznatije brendirana imena u industriji slično iskustvo naplaćuju, a i više od $100 u odnosu na cenu Keychrona. K8 Pro startno ide sa plastičnim ramom, ali možete se odlučiti i za aluminijumski za dodatnih $10. Moj primjerak je kupljen sa aluminijumskim kućištem, ali brinem se da je to dodatno ometanje Bluetooth performansi. K8 Pro može se poveže sa maksimalno 3 uređaja preko Bluetooth konekcije, ali sam imao stalne probleme sa povezivanjem, nažalost, opet. Nakon i flashovanja firmera, moji problemi su i dalje nastavljeni, pogotovo izraženi pod Windowsom 11. Za Linux Fedora 36 mogu reći da sarađuje jako dobro sa ovom tastaturom, u bežičnom modu putem Bluetooth konekcije, a i žičano još bolje, naravno, perfekt. Unutar K8 Pro nalaze se 2 sloja materijala za prigušivanje zvuka, silikon i pena. Pena se nalazi između ploče i PCB-a, dok je silikonska podloga ispod PCB-a. Uz sav priglušujući materijal pomislili biste da buka ove ploče ne može biti prigušenija, ali zapravo ima visokih tonova, pogotovo sa Space tasterom izraženo na mom primjerku. Dok sam čitao na drugim forumima, neko se žali na Shift, neko na Backspace. Jedna od najvećih nadogradnji na K8 Pro u odnosu na standardni K8 su stabilizatori. Ključni stabilizatori su šrofljeni, koji zveckaju mnogo manje od onih koji su se obično montirali na ploču. Prekidači. Gateron G Pro Brown prekidači dolaze unapred instalirani na ovoj ploči i nisu ništa posebno. Iako se umjesto njih možete odlučiti za linearne crvene ili plave, jedina razlika koju sam primetio između njih i normalnih MX Brown klonova bila je da su stabilniji od MX-a. Imaju istu težinu opruge od 55 grama koju možete naći na drugim Brown modelima. Generalno, možete očekivati isto iskustvo koje biste dobili od većine drugih Brown prekidača. To znači da ćete imati dobar spoj između brzine i odgovora. Ako vam to iskustvo ne zvuči idealno, ova ploča vam omogućava da zamenite novim prekidačima postojeće bez lemljenja. Uklanjanje prekidača je ipak zahtevalo nešto mišića. Ovo je svakako dobra stvar jer obezbeđuje bolju stabilnost za 3-pinske prekidače. Samo budite spremni na malo sile ako odlučite da promenite prekidač. Pozadinsko osvetljenje tastature je dobro, ima mnogo opcija za boju i efekte. Međutim, tasteri nisu providni, odnosno kapice na tasterima nisu laserski sečene ili providne, pa ako je to nešto što vam je potrebno, morat ćete da pronađete nove kapice za tastere. Povezivanje. Bluetooth konekcija je bila glavni problem sa ovom pločom. Kada sam koristio u Bluetooth režimu, random bez paterna, pojavljivao bi se pauza u odzivu, a zatim bih dobio odziv kao da je jedan od tastera pritisnut više puta. Ova anomalija se uglavnom dešavala nakon upotrebe Backspace tastera i izražena pod Windowsom 11. Osim toga, Bluetooth radi relativno dobro. Pokušao sam ažuriranje firmera, ali flashovanje nije rešilo moj problem. USB Type-C
povezuje se s ovom pločom na čudan način, odnosno na levoj strani kućišta tastature, za razliku od drugih modela gde je uglavnom centralno postavljeno sa zadnje strane. Priloženi kabel je pod uglom od 90 stepeni i ujedno jako je kratak. Takođe, na levoj strani tastature su dva prekidača, jedan koji prebacuje između Mac ili Windows operativnog sistema, odnosno kompatibilnosti sa operativnim sistemom, i drugi koji vam omogućava da odaberete da li povezujete tastaturu putem Bluetooth konekcije ili žično putem USB-a ili možete ujedno da je isključite kompletno. Kvalitet kucanja. Tastature Keychron K-Pro serije pružuje veoma dobro iskustvo kucanja. Dvostruki PBT tasteri, odnosno kapice na tasterima, imaju glatku teksturu koja više podsjeća na ABS. Tasteri imaju standardan položaj, pristojan za komfortno kucanje. Međutim, verovatno možete osetiti zamor zglobova dok koristite ovu tasturu duži prolongirani period, jer ima vrlo visok profil. Ovo možete nadoknaditi, odnosno ovu neprijatnost rešiti, tako što ćete kupiti poseban naslon za zglob. Ugao kucanja se može podesiti po 3 ugla, odnosno 0 stepeni kada je ravna sa površinom, 6 stepeni i 9 stepeni, podešavanjem stopala na dnu tastature. Ovo me u početku odvratilo, ali sam na kraju shvatio da zapravo postoje dve nožice, odnosno dva stopala sa svake strane, jedan unutar druge. Tako možete podesiti nagib 6 ili 9 stepeni, zavisno od potrebe. Gaming. K8 Pro nije dizajnirana da bude tastatura za pasionirane igrače. Ipak, može dobro da radi u igrama sve dok vam ne trebaju funkcije poput velikih hercaže i ne planirate da se povežete preko Bluetootha. To bi moglo povećati kašnjenje sa 11 milisekundi na 22 milisekunde koliko iznosi latencija upotrebom Bluetootha. Software. Multimedijalni tasteri za kontrolu su podešeni na F7, F8 i F9. To mi se lično nije svidelo. Naravno, uvek možete revampirati tastere. QMK je mnogima omiljena aplikacija za prilagođavanje tastature, jer je otvorenog koda, nudi beskrajne mogućnosti, ali sam se umesto toga odlučio za VIA software, zbog remapiranja tastature i software jednostavno korisničkog interfejsa. Kako je K8 Pro Bluetooth kompatibilna, bio sam radoznao da li mogu da učitam profil u VIA bežično, kao na Asus ROG Falcon tastaturi. Međutim, ovo nije uspelo. Nešto za kraj. Mehanička tastatura Keychron K8 je napravljena kao tank. TKL, kompaktne veličine, omogućava da stane na bilo koji sto. Kapice za tastere su zaista odlične. Unutrašnji materijal koji apsorbuje zvuk čini tastaturu čvrstom i kvalitetnom. Moram naglasiti Cringe Space taster koji zvuči jako jeftino. To nameravam rešiti dodatnim modovanjem ove tastature. Svakako preporuka za neko ko do sada nije koristio mehaničku tastaturu ili ne želi potrošiti 400 evra na neku profesionalnu tastaturu brendiranog proizvođača. Ćao, nema više. Ostanite mi dobro i sigurno do novog videa.